टेमा नकतेगी चिया में बाजी मात गुहा उती नमाज उती टेमा नकना गुस्ते मारा टेम नेस्ते मैं चौक मारा नहीं लंते मैं लोगे कार मकसद नमाज फर्ज मर्द में सरा उती टेमा बिका जायज नहीं नमाज लेट कने नमाज तरह हर्च डोला उती टेमा कनेगी वो आखिरिया बाजी में मर्दिन नमाज कनन थी जमायता आइन सरा जमायत नमाज फर्ज है अवती लोगा नमाज कना एशिया की बेसर मन लोटा मुगशों मर्देना चौक्कानी नमाज जस्ट शुमारा बीतते आइए चौक के नमाज न कना लोग तो का आइए जनीन नमाज न का आइए जस्ट शुमारा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइने कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलन अन रइयतिह मुज्तमा शुमारा दुरुस्त एक रइयती मस्ऊल सिरफता व मी रइयती जस्ट भी शुमारा हुकमत होती कबल के जस्ट भी मर्देना होती चौक्कानी जस्ट भी जनीन अमीर भी होती चौक्कानी जस्ट भी गुड़ा क़यामत रोचा तरह होती चौक्कानी जस्ट भी नमाज को तगया गयना ती चौक नमाज कन गया गयना क़यामत रोचा तरह जस्ट कन भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनी मुरू अबनाअकुम लिस्सलाति बिसबअ वضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع गुश्ते होती चौक्का नमाज बुगशेगो हफ्त साला 10 साल आया भी बजनते फरमाइते नमाजा والله تبارك وتعالى فرماني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الله فرماني قال بشتبه بچارين وتارا ووتي جنين چوكا تنار جهنماتي بڑا منی دوستان کہ چوکانی دوست ترا بیتے تو قائم ستہ نماز کرنے تھی لوگا چوک وقت کا نماز نہ کرنا اشانی جوست ترا بھی سی جنین جوست ترا بیتے اور جماعت نماز مردین سرا واجب ہے مردين سرى جماعة نماز واجبه الله تبارك وتعالى فرميني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الله أمر دايقين من نبي كريم صلى الله عليه وسلم جنگا ميدان جنگه وهذه کے مسلمان کافر دوين جيش دين قديمة الله أمر داتك کہ جماعة نماز بکنا بڑا چطمہ لوگا نشتگی نماز نہ کنے ونبي صلى الله عليه وسلم فرميني حديثا قلت وددت أن آمر بالصلاة فتقام هممت أن آمر بالصلاة فتقام فآمر رجلا فيؤم بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من الحطب إلى الذين لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فرميني النبي صلى الله عليه وسلم قلت من لوٹتا أمر بديا يك مسلماني جماعة نماز بدا من لحتي مردين وتزير قوم زيرانگو دار بزیران تی من روامی مردمانی لوگا کے جماعت نماز نکنا آئین لوگا بسوچا گوشت ما آئین لوگا ما لوٹتا ماں بدار آئین لوگا ما لوٹتا گوشت آس روک بکنا کجا مردم گوشت کے جماعت نماز نکنا تی وہ دگے روایتی ہستی گوشت اگا آئین لوگا جنین و چوک مبیتنا ما آئین لوگا آس روک کٹگا مردم کے جماعت نماز نکا اومی کور حدیث سے مدروزانے کوریا أتكجا النبي صلى الله عليه وسلم كرا قلت يا رسول الله من كوريا منا قسم وسيت بروك ني منا إجازة دائما لوغا نماز بكنا فرمائت النبي صلى الله عليه وسلم قلت تو بانگا اسكني قلت هاو قلت قد منتر إجازة دات نكنا منتر إجازة دات نكنا كوريا نبي صلى الله عليه وسلم إجازة ندا قلت تو مردم بعض مردم تی لوگا نماز کرنا بڑا جائز نہیں مردم کے لوگا مردین نماز کرنا یا گناہ پانک بھی آئی نماز قبول لے بلے آئی گناہ پانک بھی چیا یہ ایک واجبی ترک داتا اور آخری من دوست من دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا توفیق بدا وتی نمازی بندہ انچی مارا بکا اور میں جنین توقع توفیق بدا کہ نماز بکنا ہمارا توفیق بدا موتی ذریت شرین دین اسلام تربیت بدیئے اور میں سجینانی گناہ معاف بکا اور کی بے روزگاری ایا نیکی یک حلالی روزگی بدا اور میں نوجوانہ کے توبہ کتا ہیں توبہ قبول بکا مردم کے گمراہ آئیں ہدایتہ ہیں نصیبہ بکا اور میں میتانی سر رحم بکنتے اور میں بیمارہ شفا بدا میں ملکہ سبز و آباد بکا میں ملکانی سر وتی رحمتہ نازل بکا
وتي بركتا نازل بقنتي من ملكان سرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.